अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है आप लोग थोड़े से शॉक्ड होंगे कि मैं इस तरह से अचानक कैसी वीडियो बना रही हूँ। आज जो है वो हम बुक के हवाले से जो है बिल्कुल भी रीड करने वाले नहीं हैं। आज हम ओनली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेंस के स्टडी के हवाले से आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर करनी थी, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ जो है इस वक्त फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वक्त आपके साथ जो है ये टिप्स जो हैं वो शेयर करनी चाहिए। तो आज हम बुक से बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी बुक में आप किस तरह से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली जो बुक है जिसके बारे में आपसे मैं बात करने वाली हूँ वो है सबसे पहले इस्लामिक हिस्ट्री क्लास 12th। क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, इस्लामिक हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इन इस्लाम। क्योंकि इस्लाम के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि इस्लाम की तारीख़ में जो पीछे वक्त गुज़र चुका है उसमें क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने मीन्स के जो हमारे पैगंबर थे, जो सहाबी थे, जो उलमा थे, जो भी थे, उन्होंने किस तरह से जदोजहद की और किस तरह से आज हम इस मीन्स की इस्लामिक कंट्री में हम किस तरह से सुकून और मीन्स के इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम से पहले औरतों के बारे में ही आप सोच लें कि उनके साथ क्या किया जाता था। बच्चियां जो नई पैदा होती थीं उनको तो मीन्स के पहले ही जैसे ही पैदा होती थी वो उनको ज़िंदा दफन कर देते थे। और सबसे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि औरत को बिल्कुल भी इज़्ज़त हासिल नहीं थी, वो भी इस्लाम से पहले। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए उन्होंने औरत को इज़्ज़त दिलवाई और औरत का एक अपना मुकाम है। जायदाद में भी उसका मीन्स की उसकी विरासत रखी, उसको अपने घर में भी उसको इज़्ज़त दिलाई बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इस्लामिक हिस्ट्री, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे वो सेकंड ईयर की हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर की इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। जी तो स्टूडेंट, ये रही फ़र्स्ट ईयर के इस्लामिक हिस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बन रही है तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, मैं भी हाँ नहीं मे बी इस तरह से भी नज़र नहीं आ रहा ना। तो ये अहद बनु अब्बास की जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री है, मीन्स सेकेंड ईयर की। और सेकेंड ईयर की ये जो इस्लामिक हिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की ये एक जो है वो शिकायत है कि मैम बुक नहीं मिल रही। मैं आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप जब स्टार्टिंग के मीन्स के जो डेज़ होते हैं क्लासेस के, आप उन्हीं में जो आपको टीचर्स जो हैं वो आपको देते हैं सिलेबस के हवाले से, मीन्स के अगर वो आपको इस तरीके से एक भी क्वेश्चन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक याद करना है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करिए। क्योंकि यही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब आप स्टडी को स्टार्टिंग के डेज़ में ही आप शुरू करते हैं तो आगे आकर आपके लिए इस तरह से लास्ट की डेज़ में आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होता। लेकिन अगर उस वक्त आप इग्नोर कर देते हैं, ज़ाहिर है हम भी स्टूडेंट थे, हम मुझे याद है कि हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन वो हमारी गलती थी, वो जो थी वो हमारी गलती थी। क्योंकि उस वक्त हम मैं जानती हूँ कि जब फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा शोरगुल भी होता है, मीन्स के खेलना कूदना, इग्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है शुरू के डेज़ में। लेकिन लास्ट में जब आप आकर स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ बन जाता है। आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ स्टार्टिंग के डेज़ में ही आप स्टडी स्टार्ट किया करें। अब मैं ये जो आपको बताना चाहूँगी सेकेंड ईयर की इस्लामिक हिस्ट्री जो है, अगर आप चाहते हैं कि इन डेज़ में आपको पासिंग मार्क्स मिलें सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग के हवाले से, तो आपको क्या करना है, ओनली आप इस सेकेंड ईयर की मीन्स की इस्लामिक हिस्ट्री के आपने क्या चीज़ नोट करनी है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसके रीड करने हैं। वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आंसर्स जो हैं वो मैंने कुछ जो है क्वेश्चंस के शेयर किए हैं आपके साथ और कुछ के बाकी रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी।
اور اس کے علاوہ MCQs وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ میم ہمیں وہ بھی ویڈیو نہیں ملی. اگر وہ آپ کو ویڈیوز نہیں ملی تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی, تو آپ جا کر واچ کر لیجیے گا. اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوسری, کچھ جو امپورٹنٹ مجھے گیسٹ پیپر کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کے لانگ کوسچن جو ہیں اسلامک ہسٹری کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, لیکن فی الوقت اس وقت آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس چیز کے لانگ کوسچن مینس کے ریڈ کر سکیں. آپ اس وقت صرف اور صرف MCQs اور شارٹ کوسچن پہ دھیان دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاسنگ مارکس مل جائیں. اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس عربک ہے, یہ ہے فرسٹ ایئر کی عربک, اور اسی طرح سے سیکنڈ ایئر کی عربک بھی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں ویڈیو میں جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے. اور یہ جو ہے اس میں بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ فرسٹ آف آل موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں وہ ہے ایک اس میں عربک کے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہاں جی, یہ رہے عربک کے جو عربک میں آنسرز دینے ہوتے ہیں. جس طرح سے یہ دیکھیں, آپ کو کوسچن یہ نظر آ رہا ہوگا, جس طرح سے ابھی یہ کوسچن یہ ہے اماذا یسأل بعض الناس الپاکستانیین. اس میں اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے مینس کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں سے کیا سوال پوچھتے ہیں. اب جب آپ کو پتہ ہوگا تو یہ آپ آنسر, یہ والا آپ آنسر دیں گے کہ بعض یسأل بعض الناس الپاکستانیین عن فکرۃ انشاء پاکستان. بعض لوگ مینس کے جو باہر کی کنٹریز کے لوگ ہیں وہ پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کس فکر کی طور پر مینس کے نظریہ قیام جو ہے, نظریہ قیام پاکستان جو ہے وہ کس بنیاد پر رکھا گیا. اب جن پاکستانیوں کو پتہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے جلدی سے, جن لوگوں نے یہ بک کے حوالے سے اگر ریڈ کیا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا, لیکن اگر آپ نے یہ بکس ریڈ نہیں کی اس وقت تک تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. لیکن میں موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ نے عربک کے وہ کوسچنز ریڈ کرنے ہیں جو عربک میں آنسرز دیے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ دوسری چیز ریڈ کرنی ہے, یہ فلنگ دی بلینکس جو ہوتی ہیں خالی جگہیں, ان کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا کیونکہ اس میں بالکل بھی کچھ نہیں آنے والا. عربک فرسٹ ایئر, چاہے وہ فرسٹ ایئر کی ہے عربک, چاہے وہ سیکنڈ ایئر کی عربک ہے, یہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں جو اسٹوڈنٹ ہیں گروپ کے انٹرمیڈیٹ مینس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان دونوں کے لیے میں بول رہی ہوں. چاہے آپ فرسٹ ایئر کی عربک ریڈ کر رہے ہیں یا چاہے آپ سیکنڈ ایئر کی عربک ریڈ کر رہے ہیں, ان دونوں کے لیے یہی چیز ہے کہ آپ فیلنگ دی بلینکس چھوڑ دیں کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریڈ کرنے کا اور نہ ہی یہ آنے والے ہیں. آپ نے صرف اور صرف اس کے بعد فیلنگ دی بلینکس چھوڑ کر آپ نے آگے کیا ریڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ حروف جس طرح سے آپ اردو میں اور انگلش میں آپ کو دیے جاتے ہیں مینس کے کچھ ورڈز جن کے آپ نے ان کے میننگ بھی لکھنے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے میننگز کے بعد آپ نے دوسری چیز بھی لکھنی ہوتی ہے کہ اس کا آگے کیا ہے پیراگراف جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, مینس کہ اس کا آگے مینس ایک لائن میں اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح سے یہ دیکھ لیں, میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں, دیکھیں یہ فکرتو کا کیا مطلب تھا. فکرتو کا مطلب تھا خیال, نظریہ. اب یہاں پر انہوں نے پوچھا فکرتو, یہاں پر آگے آپ نے جملہ بنانا ہے. ہاذی فکرتو طیبا جدا, یہ جو مینس کی سوچ ہے یہ بہت اچھی ہے, اور مینس کی نظریہ اور خیال جو تھا بہت اچھا خیال تھا, اس کے حوالے سے یہ دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ آپ کو میں بہت مرتبہ بتا چکی ہوں. ہر ویڈیو کے لیسن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے آپ کو کیا کیا چیز ریڈ کرنی ہے. اور دوسری چیز, چاہے وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں دوسری چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے ریڈ کیا کرنا ہے عربک میں. مینس کہ عربک میں فرسٹ امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ عربک میں جو آنسرز کرنے ہیں وہ, اور اس کے بعد جو جملوں میں حروف استعمال ہونے ہیں وہ, اور اس کے بعد تھرڈ چیز جو ہے اس میں آتی ہے ایک گردان. لیکن آپ اس وقت آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, گردان کو چھوڑ دیں. آپ نے اس وقت کیا چیز یاد کرنی ہے, آپ نے یاد کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے اس وقت امپورٹنٹ چیز وہ ہے یہ مینس کہ آپ نے یہ دیکھ لیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے ان مینس کے عربک جو ہے آپ کو وہ اردو دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ اس اردو کی عربک بنائیں. آپ نے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. اور دوسری چیز یہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ گردان جو ہے اس کو چھوڑ دیں. پیراگرافس جو اس لیسنس کے مینس کے پیراگراف ہیں, اگر آپ نے پہلے ریڈ کیے ہوئے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس لیے میں پہلے سے شروع
کے لیسن جب میں نے سٹارٹ کیے تھے عربک کے تو میں نے آپ سب سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر لیسن کے مشکل الفاظ جو ہیں مینس کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ نے یاد کیے ہوں، کیونکہ مشکل الفاظ کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ جب آپ سٹارٹنگ میں یاد کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی چاہے 2 سال کے بعد بھی ایک چیز اگر آپ نے ریڈ کر رکھی ہے وہ بھی ایک ایک حروف کے حوالے سے، تو دوسری بار جب آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ آپ کو پہلے سے یاد ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ پیراگرافس کی مینس کے آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر لیسن کے سٹارٹنگ میں جو اس کے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے اس عربک فرسٹ ایئر کی عربک میں اور سیکنڈ ایئر کی عربک میں جو ہے وہ بھی یہ رہی سیکنڈ ایئر کی عربک، ان دونوں بکس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہیں، آتے ہیں کچھ ایسے جو میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، لیکن اگر آپ نے وہ ویڈیوز بھی واچ نہیں کی، چاہے وہ سیکنڈ ایئر کی عربک ہے چاہے وہ فرسٹ ایئر کی ہے، یہ جو ہے اس میں یہی آتا ہے کہ آپ یہی سیم ٹو سیم چیزیں وہی جو میں نے آپ کو فرسٹ ایئر میں بتائی ہیں، سب سے پہلے عربک میں آنسر، اس کے بعد جملوں میں استعمال ہونے والے حروف اور گردان جو ہے وہ بھی آتی ہے، لیکن اگر آپ نے گردان نہیں دیکھی تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت بالکل بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد جن حروف کو مینس کے جو لائنز آپ کو دی جاتی ہیں اردو میں اور آپ نے ان کی عربک بنانی ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاسنگ مارکس لیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ ریڈ کر لیں، آپ کو پاسنگ مارکس آسانی سے مل جائیں گے۔ اور تیسری، آپ نے MCQs، اس بک کے جو MCQs ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ میں بھی پہلے شیئر نہیں لیکن انشاءاللہ اب آگے کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ نے MCQs 3 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، ایک MCQs ہر لیسن کے کمپلیٹ پوری بک کے آپ MCQs یاد کریں، یہ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں کہ کون سے MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو آنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کب جو ہے وہ آپ کو کون سے لیسن کے پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ آئیں گے، وہ بھی نہیں میں بتا سکتی کیونکہ ظاہر ہے یہ تو بورڈ والوں کا اپنا ہوتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دیں گے، اس لیے آپ نے یہ 3 چیزیں جو ہے 4 چیزیں میں بھی آپ نے لازمی جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس آ رہی ہے فرسٹ ایئر کی جو ہے یہ آپ دیکھ لیں اسلامک ہسٹری، یہ بھی وہی سیم ٹو سیم وہی حساب ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 کلاس مینس کے سیکنڈ ایئر کے آپ نے عربک کو سیکنڈ ایئر کی اسلامک ہسٹری کو آپ نے کس طرح سے ریڈ کرنا ہے اور کون کون سے کس طرح سے مارکس آپ کو دیے جائیں گے اور کیا کیا جو ہے اس میں آپ نے ریڈ کرنا ہے تاکہ پاسنگ مارکس آپ لے سکیں، وہ بھی اس وقت ایگزام کے حوالے سے۔ اور اس میں بھی آپ نے مینس کے MCQs یاد کرنے ہیں اور شارٹ کوسچن، کیونکہ فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ان 2 کے چاہے وہ سیکنڈ ایئر کی ہو چاہے وہ فرسٹ ایئر کی مینس کے ہسٹری ہو، اس میں آپ یہ یاد کر سکیں گے کہ آپ کو پاسنگ مارکس لانگ کوسچن سے مل سکیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے۔ اردو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو میں جو ہے وہ وہی ہے خلاصہ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اس میں خلاصہ اور مرکزی خیال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خط لکھنا ہوتا ہے یا جو ہے وہ درخواست لکھنی ہوتی ہے، اور اس میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ درخواست لکھنا چاہتے ہیں، زیادہ تر امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے مینس کے پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مینس کے درخواست جو ہے وہ لکھنا آسان سمجھتے ہیں، اگر آپ کو درخواست آتی ہے تو آپ وہی لکھتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے 2 مینس کے 2 دوستوں کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ اپنے آپ سے بھی مکالمہ بنا سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ دیا جائے، اس کے بھی میں بھی 10 یا 5 مارکس ہوتے ہیں، اور اس سے آپ آسانی سے جو ہے خود سے بنا کر آپ لے سکتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، اگر 2 فرینڈس ہیں فیس بک کے فوائد کے حوالے سے اگر آپ سے مکالمہ پوچھا گیا ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ سے، ظاہر ہے آپ اگر آپ کے ساتھ آپ کا فرینڈ اس کے نقصانات کے بارے میں پوچھے گا کہ اس کے کون سے نقصانات ہیں، ہر چیز کوئی بھی ایپ ہے چاہے وہ ٹک ٹاک ہے چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ انسٹاگرام ہے چاہے جو بھی ہے چاہے کچھ بھی ہو، ہر چیز بری نہیں ہوتی کیونکہ انسان جو ہے وہ خود اس کو برا بناتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جس طرح سے اگر آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا فرینڈ کے فیس بک کے جو ہے وہ کون سے فوائد ہیں، تو آپ نے اس پر کس طرح سے مکالمہ بنانا ہے، اب آپ کو اس کے فوائد تو پتہ ہوں گے کہ یہ ایک جدید دور کی ایجادات ہے، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے صرف دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا میں
मीन्स के ऑल वर्ल्ड में आप जाकर घूम सकते हैं, मीन्स के किसी भी कंट्री का, मीन्स के कोई भी आदमी आपसे जो है कम्युनिकेट जो है वो कर सकता है और आपसे बात कर सकता है, टेक्स्ट करते हैं इस तरह से। और इसके नुकसान जो हैं वो नुकसानात जो हैं वो इस तरह से हैं कि लोग इसको अच्छे तरीके से, इससे जो है वो अर्निंग भी होती है, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो इसको इस हवाले से नहीं लेते, वो इसको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये आपको पता है कि ये नुकसान है हमारे लिए, क्या है ये नुकसान है। और अब ये क्या हो गया, इसके नुकसानात एक तरफ हो गए और इसके जो है फ़वाइद एक तरफ हो गए, ये आप मुकालमा आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद उसके भी MCQs होते हैं, वो आपने लाजमी याद करने हैं। और उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, एक पैराग्राफ दिया जाता है कि जिसकी आपने तशरीह करनी होती है, और उसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज सियाक़-व-सबाक़ जो होते हैं वो भी, मुसन्निफ़ का नाम, मीन्स उन्वान का जो है उस मीन्स के पैराग्राफ का आपने लिखना होता है। और इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो ये चीज़ें आप याद कर लें, वो भी उर्दू, चाहे वो फर्स्ट ईयर की है चाहे वो सेकेंड ईयर की है, इन चीज़ों में। अब हमारे पास है इस्लामिक स्टडी, वो भी सेकेंड ईयर की। इस्लामिक स्टडी सेकेंड ईयर की है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फर्स्ट ईयर की मींस इस्लामिक स्टडी, या फिर फर्स्ट ईयर की इस्लाम मींस अगर आप इस उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लामियात इख्तियारी और इस्लामियात लाजमी फर्स्ट ईयर की और इस्लामियात इख्तियारी सेकेंड ईयर की, ये तीनों चीज़ें सेम टू सेम हैं। हर क्वेश्चन, हर हरूफ, हर लफ्ज़ सेम टू सेम एक ही है। बस अलग चीज़ क्या है कि आपको उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग तरीके से पूछ दिए जाते हैं। अब कंफ्यूज आप इस तरह से हो जाते हैं कि अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन जो है वो किया जाए कि नमाज में फर्स्ट ईयर की मींस के इस्लामियात में आपको अगर पूछा जाए कि नमाज में रुकू जो है वो ज़रूरी हैं, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की जो इस्लामियात मींस के इख्तियारी है, अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि नमाज में रुकू जो है वो किस तरह से किए जाते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, ये जो है ये मींस के सेकेंड ईयर की इस्लामियात इख्तियारी के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपसे वही क्वेश्चन इस तरह से उठाकर तोड़ मरोड़ कर आपसे पूछा जाए तो ज़ाहिर है आपने कंफ्यूज तो होना ही, ज़ाहिर है आपने कंफ्यूज तो होना ही है, क्योंकि एक चीज़ अगर आपसे तोड़ मरोड़ कर पूछी जाएगी तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इन तीनों बुक्स में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फर्स्ट ऑफ़ ऑल MCQs इन तमाम 3 बुक्स की, इस्लामियात इख्तियारी, इस्लामियात लाजमी और इस्लामियात इख्तियारी। इन तीनों बुक्स के आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हैं वो 3 हैं। एक ये कि आप इसके MCQs याद करें, दूसरा ये कि आप इनके जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो पार्ट 3 में दिए जाते हैं, आपको 3 पार्ट्स बनाए जाते हैं। कुछ में मींस के 12 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, कुछ में मींस के 6 क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर दिए जाते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करेंगे। इन लास्ट के डेज़ में जो है मुझे नहीं लगता कि आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन याद कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्ली आप समझ कर अपने दिमाग में समझ कर कि ये तारीख़ बयान हो रही है। जिस तरह से एक कहानी, जैसे नानी माँ कहानियाँ सुनाती हैं, जैसे दादी माँ कहानियाँ सुनाती हैं, ये क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कहानी हो रही है, ये कहानी है हमारे गुजरे हुए लम्हात की, हमारे पीछे क्या हुआ, हमारे आगे क्या होगा, या इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, ये एक कहानी है। कहानी करके अगर आप याद करेंगे कि हाँ ये एक किस्सा है, जिस तरह से आप ड्रामों में तो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, और मूवीज़ में भी इंटरेस्ट लेते हैं सभी, यही सोच लें कि ये एक मूवी का एक सिस्टम, मूवीज़ को ही ले लें, क्योंकि वो भी एक किस्से होते हैं और बाज़ दफ़ा वो हकीकी जो है वो कहानियाँ होती हैं, उनमें भी जो है हकीकी किस्से और कहानियाँ जो होते हैं वो बयान किए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो अपने आप से भी बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने आप से लिखें। अगर आपने एक किस्सा मींस के अगर आपने ये रीच किया है कि इस्लाम में इन पैगंबर ने ये जो है वो उनकी जो करामात थी उन्होंने मींस के अंजाम दी हैं, तो आपने अगर एक मरतबा रीड कर लिया तो आप जो है यही चीज़ नोट कर लें कि ये किस्सा किस तरह से बयान हुआ और आपने उसको किस तरह से लिखना है, ये आप पर जो है वो डिपेंड होता है। अब पासिंग मार्क्स लेने हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि फ़जर की नमाज़ के जो बाद का टाइम होता है और पहले का टाइम होता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो पहले कोई उठने वाला तो है नहीं, क्योंकि तहज्जुद तो उन्होंने पढ़ने नहीं होते। लेकिन अगर जो स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूँगी
जो भी स्टूडेंट मीन्स के हैं इस वक्त उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगी, यही रेकमेंड करूँगी कि आप सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम जो है, फ़जर की नमाज़ से पहले का जो वक्त होता है सलातुत तहज्जुद का, उस वक्त अगर आप उठकर तहज्जुद मीन्स 2 पढ़ें, चाहे वैसे तो 4 इंपॉर्टेंट है, 4 पढ़ें, चाहे 6 पढ़ें, चाहे 12 पढ़ें, या आप पर डिपेंड करता है। तहज्जुद पढ़कर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने सबक को याद करना है। जब अज़ान हो जाए तो आपने उसके बाद भी नमाज़ अदा करके उसके बाद आपने दोबारा से अपने उसी सबक को जो है वो रीड करना है। तो इसमें आपको क्या होगा कि इस वक्त जो है फ़जर की नमाज के टाइम जो है, फ़जर के वक्त जो चीज़ आप याद करेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये टाइम मैं खुद आज़माती थी और हम इसी तरह से रीड करते थे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें और आप अपने मकसद में अच्छे से कामयाब हो, तो यही कहूँगी कि सुबह की फ़जर की नमाज़ के बाद जो है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये आल क्लासेस के लिए है कि आप इस वक्त फ़जर की नमाज़ के वक्त आप कोई भी चीज़ जो है वो याद करेंगे तो वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं इस वक्त, मींस कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आप ले सकें, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप हर बुक के MCQs, उसके बाद उसके शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप याद करें। क्योंकि इस वक्त अगर पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आपने यही ट्रिक आजमानी है, और ये लास्ट के साल की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि इसमें आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, टॉपिक्स भी कुछ ज़्यादा लंबे हो गए थे। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले कहना चाहूँगी कि मुझे आप सबसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, और वो ये है कि आप तमाम स्टूडेंट, अभी हमारे 1 के सब्सक्राइबर माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मुझे आप सबसे यही शिकायत है कि वीडियोस को आप सिर्फ़ और सिर्फ वॉच करते हैं, उसको लाइक करना भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। वॉच तो आप कर लेते हैं, लाइक भी कर दिया करें। इससे मुझे यही जो है वो उम्मीद होती है और यही समझ आती है कि मेरी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ। तो जाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी PK में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी मोटिव मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।